107.9 FM. Tous les matins, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire un bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le Dieu a mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Alhamdulillah rabbil alamin tantuna ubenga kirenye wotanage dulogotoge mura mafira wotulmative mura tibiri wasumunyi gadigena na radio basi Guinée na sabatiri Amerique tate ngwe kui o salam aleka o mamba na alanto ngafande fala la Guinée fera wala mo atulmati kende rebu na tulmati mura dunia tungona ni biri amo foloma isumunyi tande gbe mo barke di gara obe amusama mri compte e mu ifanya maira sa mri fan contre na kui wo mu sefala ma wonga kirinye be na ke brina wonna me fe dune tongo na ni biri mo wara tantuira no brina langi ma wara wo wanya mama sa kiva ira na kui ona na kota de bana lingra na no anya de mo wana olida isegerira na findo ga di gamena na Ismail Leo Bangura afamo na unyangira tede dondoro to wo sa kito yi sigele fara Menge ule fale no wena nara Ministiri munyaki no we Dekiteri ule fale no wena nara Citoyen lua kane no we Jiju ule fale no wena nara Opposant bo kane no we La Guinée mukana wade Ennemi la Guinée mukana wade Nara la Guinée mukana wade Motal natile trapi beno e musama Sénégalais garamane Sénégal ira Sénégalais tabarkala nabara suguli da kirenye Sénégalais garamane ga Sénégal bogi Mali garamane ga bogi Mali bogi Mali Ivoire garamane ga Ivoire bogi Mali la Guinée de tan garamane ga la Guinée bogi Madaou umara umasigi to sara ibara ta falara ibara gura falara opposant galikane no wenara opposant garambali no wenara opposant ule fale no wenara bogi muskama yarima umuse falama womburu be to umasimunyi tande be to yumema umara wonga kirire bu nya ule frinya umoye non kire umara wonga kirinye pin waisa kivaira na tuluti wona ki dunia tongona ni biri woma sonsorle na umna mefe Europe belagama asa Azili asa Canada li apa America kunkuna yele la Guinée kelpa yede ha fotomboni ubaru bin wanyama masa to numare unga kirenye na la Ibrahim sur bangura azozoi wa lingra kota de bana lingra wogadi game Ismail Leo Bangura unga kirenye fana lutima womfama ne wenso de ne fanyira temunde na li efegbe sa sera wasa uma ala ko do wasa so de ba la Guinée fenara amura pama boto da rube lofu gundidari araba mke gundi basandema ena besu na kui on kelimeni on va mane o matombile dera body
sena na ga mo ri sanyi furana la akere fa ifia o mato tombili foloma musema ina mato Alpha Condé rai gouvernement nene ha abara findi sansadere na bela kama kuya abara findi sansadere na bela kama kuya de Rosa Alpha Condé moma kolo foye pe fabrare ina mato gouvernement kasabi na anum conseiller arasile nagbo dina membre du gouvernement be on pa manande fala dina fira onna kelmani kasur fofana on pa mana na panga batarema ba ana ramase a nye frinana nous projet Alpha Condé tagi et kona contrat na signéri onna de fala mana na fana ngara kirenye onna kelmani o matombili sarayande onna wato yi ministre na nyo sa poniki rafi Roma anu ira walde fe ya binifi na amvinde ministre Mokhtar Galloura na fa kizan etok bilinga lalantea gota sarama ina reta manga lumeni momba lalantea sa professeur fanda na lalantea sema anare awalla la nangena ngala ke muyi gota swahida atamfama na kildemeni fana kildemeni umfama ndi fala dina fe fana ya hala sati nga kirinyi na fe na numare so wongila to wonna kilmeni wona wota wumana munyi lingra fama directrice générale l'agence guinéenne de spectacle na amfindi wongadira nde tara nde ga Guinée sayo mbamba Camara agence guinéenne de spectacle umfama na foué ça de l'outil wona pangali aha umayi culture fait anya fait di concert organisé ma di nyari tora bama esplanade ma concert la bama fait brami bore arabama di arafa na yakara wombe atina kenyama na secteur ta réglementé ma di sariye na re sarama ni yera pe kiana re arafa na yakara nyamabe umatumati kendira ne na numero so woni la betonga kirenyi tumati kende Leo Bangura Salam aleka nga kirenyi Mohamed Diallo Able Diallo ata monsieur Dasokoli wombani biringwanya mama za kiva ira Imam Kamara wombana rebu kiva ira womba Mohamed Bangura rebu unga kirenyi rebrina una mefe umatumati kende wombari birin walsa kiva tantuine be Leo Kamara masai na ira azo Ibrahim So Bangura assalamu alaikum tombinye nere sarto una kolona laidina na wonu uma tulmate tagi hayrume barali la ransara barali era dagidi tongo katrabi tandegbe ma unga ira fe fala la Guinée fam minima nyoron source puis kanere azo Bangura in wali kifain na tombinye un alo tombi singe na masengi on a folomane Alpha Condé gouvernement autonome a dit gouverner autrement tant Alpha Condé kiring benaya mbarato Azoy Bangura ministre conseiller tang bansang ministre conseiller tang bansang na tang ndira gouvernement mara de 39 conseillers mas nagaira sima mba 39 na mege na tanna sima konaito lagna mukirato banara 36 membres ministre gouvernement azoy na famba on question na sama pe na kui alaidi na rantongo awa ma gouverner fait autrement kia gbeke 36 ministres na ran azoy dit 36 ministres na ran biriki mi referi tatina masarare Moussafa Naïté, anou madame Asogi, pas. Na dongwe tambiri reconduire. Oumahori na rantife, ato falafe, Alpha Condé tangi gouvernement autrement falak moussema, atam moussema gouverner autrement. Parce que la Guinée kanyoron moun na eramade, la Guinée kanyoron na narama, ata falak gouverner autrement. Adjo nou nene doro, ami nene doro raso, parce que Dieu keringa moun na la Guinée. Non seulement keringa moun na la Guinée, mais y'a moussena na base, moual fene. La Guinée dit gbegbe na farmato. Gbegbe na farmato Bangura. Mon masera bare kere la Guinée dit gbegbe na farmato. Ina Amérique kunkuna yele tongo. La Guinée dit gbegbe na beto na reformation gbegbe la bare. Ina France be la tongo.
ina Belgique tongo ina Allemagne tongo isa Canada li isa Chine li anu na maniye Allemagne belare ina lagina di gbegbe na nato na rebara karampa ira ba na rebara formation fanyira ba na re no mas wallahi o mabori Mali ala ko mabori fanga yare masigeto wonta mbar falu logo goro fita tobe le professeur ko konde ita yin gara dunia na ganna ba ina ga gara ngoro bonne lo kere mu témoignage yoto mrinde mini na kan pa ma falade ana ma professeur forina ya mu fa mu professeur fori sati sesi soda ira atarna lagina yara tira to umunna to umbara to be ina fendira ba ya garandi fore e to mana e fa mana ya garandi fo mrinde mini e bala na sen karmani sabarangara una ko kuri kondiano a seludale a cour finance seludale yaluma on a gbegbe to gouvernement kui ko professeur Alpha Condé tang aynya tongo nani anundira ba yigerma shoy kui hayto o mabori muno afala alhamdulillah rabbil alamin alla gina raba lu furo bota dari mi gunde ban sandema ena besu mi re fanna wonyire do suside dema hamba atang nabarang koto fili nabarang kamme mi yeri mi tongo sa kanu soro manani marasile conseil ne narasima nde marasima gare la sisima ne ena raskisitu ena whisky do kabuma anna puke professeur Alpha Condé wara nimisa la gina ke muira fale beba la gina ke puissant la gina ke bara khamwe ya bara iso leri abara ke wena gouverner autrement mfamo bogira ya de kiya gbetene moli gbetena na nara c'est na gang mo do mananga nene mo gembeli ba magana fori ayusiyo mfana ayusiyo muna unana mfalama unga kirenye be la Guinée fait afara findi ndira allo nana allo yena tout fini karamirira la Guinée ta wota wonta mabo muna mo yati de borera leo bangura ba findi kontoflira nikini tu Alpha ba findi kontoflira la Guinée kayira wallahi wallahi na pambara ga glinde ma na mriti bara ngani bara koro akoro ga yube furi ala amaso mamande nana uri bele ne ga foye mini ala ko agano singande ndera professeur Alpha Condé bara koro bara akasiga ga do maison de retraite koro kifa kana umengana azo bangura era mase kanema de mentanya na mere ne a décret ne re miniri ki nyoron soso dinde na décret kui mfamane audio sade migebe ya irana fe ifangana fe fatamfasi wombe azo bangura il paraît que ou ma vérifié il paraît que décret n'a mini gouvernement partiel à nous gouvernement décret n'a mini a complété c'était différent à nous décret n'a ngarang RTG ma mais au mot audio masotori décret na ngara RPG ma a complet partiel na wonyira mais umbar ona a follow kanere han décret partiel na mini na audio na wonyira be mais il paraît que décret na ngara RTG ma Mamadi Touré na nous maintenir comme ministre des Affaires étrangères mais décret na miniri Ibrahima Khalil nana liste mameni mais na ngara Ibrahima Khalil Kaba na ngara RTG ma Mamadi Touré na confirmer meni mais azo na na rinara don musema na rinara musema audio on recherche la barre on a audio ndeto effectivement Monsieur Savané Farine RTGMA pour confirmer que Mamadi Touré est ministre conseiller d'État à la présidence. Nabandangi au mama korosi au mafera ronke on attend de binama ago tande beta popo sonara on a bien balama bina brinya babe
aka fefe me bangi kui ina militande ta magulu ina na kinya awa sa kuturia fe na kanda ngwe sa kuturia ku na fala feki tande gbe mi se vanda ngiri ina mato yi 36 membre du gouvernement na ria secrétariat nana anu secrétariat général du gouvernement nafang ina tuga nafang kuma ina tuga nafang muna na una kolo lanza na komara nana na meni kunyira wonga kere na kan lagra kuruma na ministre pori na fonction publique kuruma yati nana lagra ina va lanza na komara mais on décret na kan mairie muna secrétariat du gouvernement amuna yama kalimuna yama professeur Alpha Condé una kulma na menne afina gida baba bara fan abara mo akula ha ba ko follow go yani anemu ne akhilira aba nemu leer bi da nemu fe leer bu da na nemu fe una na professeur Alpha Condé be aga yi pouvoir tongo aga so folike yi yati hay so folike yi atansi bara dangi bera fa amuno malagine zere de fa ba yi mu kereye nan twara ye ga mutu na lagine na gbegbe na dugure na malanga États-Unis kuibe na gbegbe na France ku na gbegbe na Allemagne Canada bela kama isa Espagne tongo isa Japon tongo i Belgique tongo professeur Alpha Condé o mai ki lagine de lalante anan sema tanfalu ministre yeri na ga tan sima tongo sa ga ko manani ba hanya tamuno fe muno mara si yo mede na mu tongo sa ambiri azoi lagina ke mu ga reli soto ifema wona kolon kolon peuple injuste na lumirira imenge injuste na sotoma fait na reda base la Guinée. Voilà, il fait na base la Guinée que peuple nanga fotara. Alpha Condé na faute ma de peuple la Guinée nyama ra faute dara. Et tanan dori yati Alpha Condé ra ay findi dawi tumbulira anu irati anu awaron fera ba parce que alors kundi kulati ala Guinée vini kundi kulati nana. Donc parce que Dala. Halagina ke keleri anu fala he ra ipaga ibara la mumbe. Alo na ran konteratan ko ibara karabande fari yanu. Kono me kon kay mayon ngudda huina na anvara na ba amini bolobine ma bela sende bobode mi gida mine sende ubarato no wonna na kalumuke mine professeur akone Romer tambini rep munana comprendre azoy. Donc à wala gite kefindi linana ina rebi reconduire ki Léo Bangura imerbe et puis maintenant radara et j'avais me remercier de awa professeur Alpha Condé na reri j'aimerais remercier awa Beteri mbaga pito ko nangi bulangi inato sende yeri kito awana mo professeur Alpha Condé akai na uma awa abara won walisa zaglima la lantea chapama amanga findi mengera akabo jere giya seni buma mba natabana konto fili nata sumane la gina kede sumane la gina kede ma to ministre Muktar Diallo nabara de ke folo anaka na meni ata folo anaka wali na bari hata mara no Alpha Condé gaya fe futa bilela kam rinde so futa bilela ani rinde na sa bula rinde ma ani ta bula rinde ma asika futa asa campagne ba meni anaka ke binde swahili den na kan mate fonike ra lingra be ministère de la jeunesse et emploi jeune tampa mona bon dealer bradi Azoy, Ibara Muktar Diallo Rafeto, on a colongi bébé, au ma émission tant de une jeunesse ra promotion dans Nabama B, Alcotoum, et Alpha Condé, Araya fin de ma jeune femme Makane, Allo Nafla Kane, jeune
compétence bébé nana di dunia ben normal Alpha Condé malide qu'on attend compétence moura fama politique nana fa démagogie nana fama Mokhtar Diallo na randa ba venaki mire na Mokhtar Diallo tonyaga fene Alpha Condé fonctionner manakine Alpha Condé Mokhtar Diallo sarnena a kolon compétence yomuna na yi na jeunesse créama na muna wali kolon na muna pe kolon na sa poste na mais politique rafira na Mokhtar Diallo tongo asa nye ana fa Abubakar Sila na resana mais on a Mokhtar Diallo accusé de inato Mokhtar Diallo na mu akura uyai bara wuli be minde bara pa uyai da naga oga inna ura mesa kifa naga Mokhtar Diallo anu Momelamin Fofana ministre Fori anya wata makidwa anu kaso Fofana ili gabo turaba inu marira ala kutu ino Mokhtar Diallo masaba de kana ga fa na mayate ba délégation ngani Mokhtar Diallo ngani ama sabari ke ama ha sabari wa ko musena la bari parce que Alpha ma a oui respecté ma ami promis mané ama respecté ma Mokhtar Diallo muira ba fugara de a promis ne menge na ga mi promis ma ara mina de ama respect Mokhtar Diallo muy fe mo li ba mana crédit a promis ne a khani mané poste bete nana Mokhtar Diallo tebili garengi una mané mengebe leader nagam tiri ira nyama génération future inspirée leader ra critère singé akuinara akui nagam fala anana nabama on a vérifié Mokhtar Mouira ba fugara de hamara émissaire ganin kuma Mokhtar wa ira tamadi Mouma ministre de la justice police caméra ta Mokhtar madie Mokhtar est qui tamadi et premier ndina Mokhtar be premier akere nan la gina kara yati nan na bla mi be wona Mokhtar Diallo accusé de wona fait vérifier wona a tere net Mokhtar Diallo est premier ne ina mato yati woye gila bogi arabane ka ministère de l'élevage na ga musigama amengena ngala musigama ina ga décret gbatama na mini ina para environnement na environnement na ni élevage et autant et bon il lumana kine allo yenan tunna la kine kharamira ko mo men pagaya gouvernement na wonira est-ce que Dieu fa la Guinée na Mali de mi ga na fa la wanta sa campagne raba na ga tibe nyonga ministre afala mané na sa ji projet réalisé be futa nanji projet réalisé ntananji nombre de jeunes na sori et fonction publique ntananji initiative privée créée au niveau de la qu'on entend sa campagne rabebe al continuera troisième mandat soto na troisième mandat contesté par le peuple au même fa délégation ba wa sana kayma die ara sabadi a promirne azoy bangura ina fait traiter à promirne yati nana RPG ke to WMV e kolo era menge fonctionner makane ne wo gbile Mokhtar fogora yo Mokhtar ku nyambe asa nyambe ou Alpha Condé mawari amara mu délégation ngade asa petit masabadi petit na ga droit na mfarmi te bararaba leo bangura yati onna kelmani won boye sama na luti wona wonga kirenyi makeri directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle na yon sa woma dumera bere fe roma woma na muni fe yati bambanya na kulo sa yo bamba kamara on a il ministère de la culture anu sport bari taxu ba une langue ne bara itaxu donc on va mané pour ça de l'outil ka sati afanga ba akere mase umbe il fait ma ma fait na di o ma conserver organisation di président va connaître va ministère itaxu on a ko singe do ani taxu na rakuya amamba ba itaxu ba amala amamba itaxu ba professeur monsieur Cissé nana na ba lagra nanan ba lagra pourira atal pa kondaga wakati donc on peut ça mon l'outil ya wonga créer wonga
Sayum Bamba Rili, Araba, Uma Costonde Yabi, Una Kilmeni, Uma, syndicat, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur. On peut m'en aller fanga fendi fala débat ni fan na grève to on a grève coré rendre coré na université et la prime d'incitation fait nous render rai subvention il pas on a que le première année va ni va avec cours pour la dinaiki donc protocole d'accord n'a rien signé le 19 mai 2019 anamura kamaleri donc on a des problèmes na fira Allô, oui, inde soto yinu marira ya. Est-ce que mu da imamba la mfekere mais mamba date ça et la mairie rakobri pe l'honneur. Madao ke wali na ramba, madao ke wali nye. La dinata université qu'elle fait ayede hapo tomboni. Ndende mugarango to garandi ko yo mugarango to. Allahu akbar. La Guinée a fait bas sur fin de fait contre filet da qui fait tout le matin fanye on a aura sumuina na me fait tant de bema on a colon on a tout mouillé dans sort mais on femme na sadi na tout mouillé fari kasor fofana on a colon premier ministre na pindir nara alpha konne mambara galanté à sama et mangaji 2 ans na bakono kasor fofana na ai anya frina la nya azo nya amudangi manya frina go anya frim petina nenu alpha konde tagi azoe kasori na fe fala na fe matintim fe na kontra matintim fe nyamara monse manya frim pet amudangi manara sono munta no alpha na bara nyom muntagi aha monse na khambira azoe monse na khambira fende na dole fende na dole nya akola monse masenga nati anaka urkai ni rima fala mana kurindembe masembe na kabena ga nyeprinda ngambe aba tuzo na kasuri baba mini ana bala mini alpha konde contre di magina ha finne premier ministre abara nya lalante agbegbe sama abara mini afawa menge ya Roma unakula nwa ya Roma ono ha wakati nde dangi wembele nan falama wembele na wote alpha konde be nyanga madina nera na wote alpha konde be sende na ida sofali ida itogube iminigube alpha bara tagang alpha munoma yeri asoku ki aminigi to nena mamba na alpha gambara ki tana bife alpha gambara ki yati donc na ku na haman ki alpha konde gambira ana sa mama yo wina na gamma ana 2 ans ana 2 ans na contrat na montage a 2 ans ki là a 2 ans dangia man sa partie bete formé parce que GPT tant allo kaba pas d'être saraba GPT tambara nya nama dula na RPG ku na GPT fait tambara kana na bakana donc anyo na ma partie bete na créer manya yati ana mama yo wi do na ra partie bete créer a préparer c'est 2026 nya hala sa 2026 c'est 2026 kaimaka yati awaire azoye unga fwe salutinye unga unyangirate unga mato henoma uma kilima masoto de benu unga wanye sonyamai luti bombo sayum bambama parce que unga fa di spectacle organisé fait fala unato un spectacle bébé nan dangiri la Guinée belrema di sarani mais elle ima salle de spectacle yati muna wonyira wontan spectacle ya ba mo hotel nan kui on fa mena na birin coston sada bumaya etanna wali na na ba fe directrice nationale na chargé spectacle fe manye etanna wali na ba fe na kraya e birin ma wonga wonyangira te wonga sayo mbamba tongo makile mana na kito après wonga wanyiso nyamai
buri ay maralu nyame woitere do besono me voy a doma muvera ala anu voy faire na tire population ngoni tonalo bangina ngati le zaman social ngati kuranga sokira fa population ngama kameri wa fala yeba yo ala tabarikala basko tulmati fanye mumbara o khabu wotan nare woyatama somadi aruyimema alagan sarabara ali wo ga dage tongo katarabi tande be ma wo ngafa wo ngwa ga fe fala la Guinée ga fe fala la Guinée barde famini ma yon soso ku ikanare mu ga khabu iska wo birima wotan nagan woyatama soma o ga faji sumuima wo tulmati mura di dunia tongo nane birima munamene wo assalamu alaikum una katafe unga foye saluti unga uma klima masto sayo mbamba una kulatana fan nyogo sarigi spectacle fe Roma la Guinée mabiri koloni wa spectacle la bafe tanan klima tanan fan nyogo sari na organisation ma sari era nyaraki spectacle organisé makane una koloni spectacle fe la Guinée artiste est un spectacle là-bas makanere des fois khali asari ende ramu sara rolma una kolon des fois et minimane sari ku efendende raba e mula megana naba mais umpa manaran tan kosto sada bumato et tangi spectacle itangaji direction fait organiser makanere et tangaji direction ga walina narana una kolon la Guinée haito salle de spectacle digne de Nyon amuna la Guinée ina sigabo de borima et salle de spectacle to mané mais fama parce que rentabilité dans la salle de spectacle ma ali artiste mu spectacle là-bas ma miribete no mana loué de e raf nyaranyari là-bas mais una to la Guinée na yatimuna umfamene na mahori nye sade sayo mbamba bumaya itanna wali mundu ina wali mundu ira bafi na khang noma anyade la Guinée fanga salle de spectacle soto la Guinée de fafala makana alhamdulillah umay sumu ira kelgina nama parce que l'air biring la Guinée tan khuruf satin tobe tinaf sat c'est mu yana fait depuis Alpha Condé tan safa la Guinée gouvernement autrement on a fait le mouvement et le progrès est en marche on a mera le progrès est en marche Alpha Condé le champion Alpha Condé ba na naba depuis la Guinée sada namuraba le progrès est en marche to on va à gouverner autrement on m'a que la Guinée ska fait de gouverner autrement ministre conseiller Bansang migi tongo saranu solmanane anu ministre tongo saranu sene na ba findi kontofile de itang bezong migi tongo saranu solmanane na c'est presque migi tongo nanima eri conseiller hayto la Guinée musga yarema natan la Guinée ka nere biringo nguira mefe to yiaru mema wonna mase tanna sigama etanama etanan fama amatode la Guinée ke nan fama amatode sono haytan laji menge na ga gouvernement nam di menge bara na gam fale be di nya fu biring haytan continue malade gouvernement ma wonna tang luma la Guinée nyama nam ma e gana décider wonta ngamuna fala ma de wonta
umawali na nagana unga khibari seye aha dife nan dangi fe ora borima dife nan dangi fe di secteur ma ife nan dangi na dongwe nyama na décidément umfamene wayin so de tulmate ira unga mato ha azo bangura bara o maklema maso alkoto unga fa isumui folo parce que nyama fanga be sa rosa fade la Guinée a fait au monoma alude mirikerema mikerengundi gbansama alo je wa ma la Guinée finde fe egbera kanera yiki ina mato eba Mustafa naite ba efri namba Mustafa naite anu Mariama Sogipa ona falene Mariama Sogipa be aibar denne naki Mariama Sogipa na denne ona kula raglin sarmeni kifai mais eto abana ina fara so ministre yara na falene ana denne naki miribetena na place finfe e ra fait biling politique yanara anung besengon nontea c'est tout et bar ne meni kolonam ministre ya normal et bar ne meni parce que wa meira miri nan sa fait Sogipa nani na rabana muntafala ina soriki amene ki no muntanga mayo munna to kyane munna nan falama e barabana e fara ministre de l'agriculture c'est-à-dire a masara le rito ale barabana e wa mana ngo me bana soto e bana post soto. Ça veut dire que tamu no manière de naki gouvernement muno manière de naki c'est-à-dire loro autant na mire na masara fi c'est-à-dire mi nere wali kolo mu wali so mane ona kolon tamu no masaka de naki ona Amerique borina meki be ikarba choki pe sari borina ya ona to président Trump a tirné nyama kankeya kono sariye nan ganyari sari be sariye tamu pressé ma de sariye nan ganyari alors tali le 20 tali ana ra côté tungwa mini a famille tungwe mini wa ko la na ba mun sema sariye la Guinée ke tambara dogo etombi ebrade ra sariye fora ebira miri fu fa fu fora ne nu la Guinée rate enara guru mige nu toro tum nana wona fala wonta khibari bangina wonta samane wona he gina na ba wo gonito na dongwe kelima la Guinée ke namma e wama e ratara nyara fi kanere famane sumuira bide Ibrahima Sow bangura azoi makulun ha abarat kelima ma soto ungafa wai leo bangura kelima fi amatungo fi yati awayi omba kata wonga sande fama sito Malik Kebe ba na ban finina directeur forina na bana yi sande fina yati fina wo mai spectacle organisé ma kanare wo mai na mo fi e fanda na fi na ku donc ma kata na ban na ban bi asona fi amatungo fi yati ko wonga kwendil barama ku ya 22h passé na la ki donc no azo wen so nyama yi Mohamed Bana be Texas belrema molim kamara ungira mikurera bi nyama ga be sa wen so ma o ma tu te regbe sa sora ko sa roma ba tan de gbe ma amuna ba ma lo fu bota dare ma gundi tam do ina besu won so na bi ni la Guinée fi na la bi la agbeta sera ko sa roma la ko do wa so asode o mai karandi ko ga fi vala ona ko wa katumbe yi garandira bay anu ga syndicat na nyo sa ya ko mai ga fi girma su fi roma fi baraki syndicat ina ga ay ga kata et protocole d'accord na signé il a fait il a fait na rama nya 2019 ra le 19 mai irakata irana yaibe ebe agana mara iraku fi famane nyoso se famane brade dumira fi dinyara afamane nyoso se gbegbe sondade dumema anu nakulo na revanga woinere nya dangiri nya 2020 no 2021 na reso fi ki irandi korwe ni famva fi na cour for de ki na kui nangasai nu yi syndicate anu yi garandira bay na o magarandi ko yi garama
université karandira bay akra fere fi yifema rakata yife ya gaiba yife ya gaiba untan wani fefe da umuilangi fefe da umuilangi wongwani wotan ina secteur de l'éducation nan Tongo abiri mboroki abiri nya so wonira sese ya muibari laidi nan Tongo mamura kamalima wembele bele nan Tongo falama kobri gile nan Tongo falama amutoma formation nan falama wala mi kasabi sandeki mubara ini yaki haito umabongo umuna falade alhamdulillah rabbil alamin yati fi secteur bata nan Bantongo footballo na fala ya mu bari wonyi ina uma bita Tongo na nyo sa umala gine yati aménagement fi Roma uma créer ya gaiba bangi fi gouvernement bangi na rena na fi la Guinée urbanisation no ba de kene wonyi alu mo to kanara alu ina so etande Amerique be alma agbo la Guinée bilimbe na bangi la urbanisation na ba fanyi dira logement sociaux fait ya muy ba wonyi logement uma bangi gare ga bangi sarima tema fait ya muy bari asa ko wonira mu fait ya mine wombe umma syndicat l'air bin grève l'air bin wontan koy grève ñemu foloma songo yomu bre ñemu foloma songo mu bre ha mu bre yi éducation yire abra football yire alors abra culture yire hanam wo madalwe ya me e bara milliard détourné voilà c'est le gundi 1 milliard détourné et do gaye no sanction yo musema yo muna ba konde muno ma migi de yo anaje ira gbogore ku yo mara fele be ama ba ma je ta tambara be je ga petren ko abara nyon awe sa alfa ga brade abala ga brade je tanga Kader Sangare ala ya fama nanan bar la khratia ji semaine passée onto inda ding sport fera unga fala ala ya fa Kader Sangare ma migi muno mo sport fait fala de la Guinée et mon Kader Sangare a fait fala on t'a amené avec le tout puissant président de l'ASK on a colon fait bar sarade Kader Sangare y sport fait a katarna kifay azo katarna fait kifay il a birin to fait qui na sende fait fédération guinéenne de football ba Antonio Soare Salif Super V et biringa référence na Kader Sangare nana yati beken yare birin wamane loufe la Guinée dans le domaine du sport à le Kader Sangare mais nanan sar na ka fara eli mayato nu fura yo hay mama ala ya va mamba la Guinée a fait bas fini contre flira nanan ta flara la Guinée kibe ben wo bombo besen kon non te yara wo boro kon woji gouvernement na kana wo jere fe ikiba wo kuira mini je na maba parce que inato wona torene parce que azo inato la Guinée kaba nyahu fe birimba fini nyahuira akolo na nyahuina na zo fe gbatarama de torenara c'est la pauvreté et c'est gbatara la Guinée kaba muya de torena niema miri ibuna dama nyahu torena niema miri fende ndera ba imulamme inara naba torena niema iminira la Syria yati wallahi donc la Guinée kay faut voir ma changement de Rome gouvernement il y a gouvernement Alpha Condé na gouvernement a gouverné autrement et Ramatoba a gouvernement na randora ano na ram fara wa ma gouvernement gouverner fait autrement haji gouvernement nan noma di gouverner autrement na badi kéré afriande a falane b 2015 le progrès est en marche na progrès en marche na fari kabaro wonga ni troisième mandat après Kassorina a 2 ans netaga mu 2 ans atanangi février soutenir Alpha Condé a kolon wona khilina be wona na progrès en marche progrès munduna Leo Bangura ide nda to nyanga asenso dinara fe gbata mara asenso dinara yati farmu professeur asenso dinara amuno makarinde aga susa aga balana ga nta mangati la ngam nyata findi la Guinée manga findi otimbe
ami bate amire ramutu agambira amire rama buisu abe mire na bunsu abe yo e yusi yo muna bori ana la Guinée boma ele va se bor ila rabanga tanna la Guinée nyama ana la Guinée nyama belere ino wa kiti sa fe kana wontan wombe nan sa ma ko sa fari on ribari sa la Guinée nyama à disposition la Guinée nyama fait juger khadi fait fan e besono wontan mo ba wombe sa wona kolo parce que dit fait amu wontan terrain de wona colonel pas konde muno ma sesera aje na ma rekonde ma wona fala ne ya 2 semaines wona semaine na ndangu man na fala parce que wontan la ina miri kolon ina so to yagade wona fala ne amuno ma sesera amu sesera bama na ram fama fala de gouvernement autrement non amara bama an neke enu neke reki wallahi fo ala abaje yira ekolo anu lansana compte wa kolon pourquoi mire acharnement enara lansana compte contre lansana compte nous alpha condera différence na Bénin mire nere bimbira ga foreki lansana compte ndene yama atoeba ha fara eme boroto sonon amde bari ena di gouvernement kui atoeba ha fara enu nemu en sonon pourquoi parce que ayuge nan kolon a kolone mu fange mu amala Guinée malife alfa konne tamfa aga yira so ne bu malanza na kontera betengonne yama awena pf na toto atang amusu samanera muna kulalo mukta jallo to tebili garengeki amusu samanera mukta jallo susama lansa na konte aga tebili gare amu anaraba maraba soron ou bien tamam de gouvernement keren susama eti konte fallait baramba musika mabe mais alpha konne khamenge ananaki quoi munanam fala peuple de Guinée nam fana jugement wontan parce que konte je birimbane e mufam wule fala nira ay birim bangura yati uya inamfa o maika ifura ira Ismaël Condé le premier vice-maire de Matam depuis le 25 mars à Nageli à la maison centrale abara kedi sebe registrement na maison centrale yati kuntigi singira yati abena lendi lo ouais gidangie krimo nu suli hala afama ne grève rabadi atoni osiraba adandam fema anu donyi fa amuna fa ana fa na ba mane na fa ngira ma grève de la faim ana fa na ba mane ona kelmeni e manna ga wuya yikui ona kulo mrinara furemanara sisa furena na gamma anu ga tondi na fure aga dandan aga tende na findima na be konta filindira kifa ira azaba bangura ira wa kana ma da kulun sai na muna atandi me gafe fala de tanna na geli ku yiki yilerma umari gafe fala be han una kulun hanagan yo mini menni azaba bangura siga fe RPG ne c'est-à-dire na arrangement e bir na bagne hanagan yo madik sam ko madik sans frontière madi na rantife na ki azaba bangura sûreté barafindi yirera RPG be emire ka esprit lavé madendere ndana falari miriyo minimenni asiga fe RPG ne ou bien e place dans sofa administration qui kerina nanan atandi me onamane ena dennere geli alare mina ku biyomu geli makane aminamba khali ya gouvernement era walira ba era di me juger era sariye se fari mais khali ndana madik sans frontière oui merci madik sans frontière singe na falari tanya ai UFDG mige na sari yi fe kui e taransa magiri amuna fala
AUFDG mire dans sa frontière magiri umbara ngwira me awa Ismail Konde fanna na ramfari amato tun geli namba la bena ke sigama ye proposition de la babe nana wonna falari renouvellement de la classe politique guinéenne au moins classe politique guinéenne renouvelée on a compté to jeune ma dit to génération ta bariga yemi nemwe ungan tikatu awaire maseso nyama ira una mena umaka busigare Mohamed Bama Mwalim Kamara Sissoko una ekebu mane efangre gbe sa rosa fari nyama dongo enre biringwa me gbe sa fi rosa fari ora étoile 61 naba muga wayin so we o fango gbe sa rosa fari umuna nan sorto be la Guinée fait c'est-à-dire mumuna maji la kabade mukerinde meki biringa gbe sa parce que biringwa na la Guinée ra Alpha Condé tambara fini wongira konto fili nantunna ina min nantung bende nantung gefe e bende nantung e intéressé bende nantung gefe ha azoy he bende fe tam fala ina ga de dingi bende fe raya elu mane alu na dongo pauvreté wora lu pauvre wora sende c'est pas leur problème nana wona fala agaji gouverner autrement onilu manyama namma nyama tout le monde ne ngwira mefe dunia ire birin onji jugement ma etanama aha ora menge bara gouvernement autrement promis abara ino gouvernement nenera min otanji to di tout le monde ne birin na ngwira mefe dunia wo to di otananga mengara otananga gouvernement aha est-ce que o lagara du gouvernement nan noma Alpha Condé ma l'idée à gouverner autrement on a sama la Guinée yama buma bate muna Alpha Condé tani boy la Guinée yama jeune surtout jeune ranama o makonomi ga redresser o madame yide re yiluti yire garanki ne na ga gbegbe na bari Allahu akbar gbegbe na wongwanyi re yisante abele garangi mo ridandam fe na pilinya ibaga administration nga pindi agari reform garabana afini ya bobora unga wali dagamu ga subori be umobori buitone e manu ndia mai menyina ke koma naki amuna ifaga lu illa ginaka khalina ingatege ila nesarifi na yabri no ibadi na gbegbe na Canada na gbegbe na America be na gbegbe na France Allemagne de la rama na rena kharay moli la bari na dugre ne na e professeur Alpha Condé ye na tuna wonyira ina kotu imatu ina wosedo wo fure ni sukuma de ni sukuma lara na ite tayan bar na rama lara ta fala ne re bangi tire na ki ba mani akanye ira lara na ite na manaki kanana papa kolego mais on a n'embala ministre oye gilabogego oye gilabogego là ça na contenance pour ne asa geli amula mara wali administration guinéenne éradié dans la fonction publique ma felentongo na mabe nana mabe bonga wa nso nyama ira azoe bangura Monsieur Dansoko, on a fait matin à Monsieur Dansoko, salam alaikum. Salam alaikum, Ajoy. Namu. Monsieur Bangura, salam alaikum, Mberinga Buma Radio. Alaikum salam. Antuina Ubemba. On a fait la machine. On a eu une tongo sinde. Akron, fête, le 22 janvier. L'ancien compte témoin, il y a eu 137 morts. La manifestation. Le 22 janvier, l'ancien compte témoin. Mais, il me réfère, sorry, il me tongo sur le fri. À nous met les quelques blessés. Mais, avant de retourner à l'Amérique, il va me quitter Rome. Na coupable, il me réussit. Na paiement, on a des règles. Naba danganya pura
donc vraiment ala ya paiement ne bien pour aller tout le 22 janvier kitita on a le jamali kitita sama parce que la Guinée temps on t'a non mort pour faire kitita monadi régime là na ga me fa a la Guinée ke fa ha sira balona bole fanna fa na fanna raba donc on t'a nane ha on a ne ki na me fa gouvernement na me fa kitimuna donc ala ya paiement le 22 janvier 2007 amin maintenant amena yi gouvernement o mai gouvernement fait na ranya shi je mun na ngamana ya gouvernement gouvernement fait présenter ne wombe et assu gouvernement la mara sga hamne tongo sga no seni et la mekana ndoro comme gouvernement maintenant et voilà me funi seni déjà confirmé déjà donc allo me moyen anon frin man maintenant ina la Guinée Tongo azoy won tam setere bori o mo be jong ministre Tongo saranu senima parce que azoy won na boga na Amerique première puissance B ministère mu dang man me funu sulira B won na Amerique na B ministre gouvernement funu suli nana na B anu amina mato tera mate kanamare eta Tongo suli na gambina na B nya moyen bir neira eta Tongo sula no akambi e man fa gouvernement mi funu suli amudang manara na mi se masengi na masengi ne e ga nyama ne ga amedi ni ra kwa e la me ga wali e ga nyama ne na kwa donc e mona ma ministère da bodi voilà donc ina la Guinée tamatu wonta na setere bogima ministère ga siga mi Tongo sara anu seni anu ine o mobiliser matu o ma kwabri biliser o ma na mona la nyamane ka kwabri dalui akuna biliser o ma dalui catégorie prina recette nana anu dépense c'est-à-dire on ko na katama wonyire na ma recette et on a présenté ina na 21 000 milliards maintenant on dépense na bama usade wongano krara walidi wongano fera bade nasiga 26 milliards c'est-à-dire on ma dépense bo dina won ko na nagatama bamba tumana na mato na mato na basambara machine yi nyama ne mula mo ministre ga dangi mo na ou bien me fun agbo ko kamula madangi na kwa parce que bidiya na wonyira era non di fikira era mase non di fikira mo mase ga ba rechere ina mato ministère ndi ya na wonwoye relina tundo onera tide mama et de la réconciliation ne mu recette yora bama tide mama tide se me mu recette ba mais tide mama ina mato ministre mato ministre de l'hydraulique ngala mana sa ministère de l'énergie ruma et puis ministère créna ministère de l'assainissement namuna duna de yema kofi gouverneur na ngbe na la maso gouverneur na nyira anana wali da ba na ministère ya mula me ga créati na me na bin na ba mu récompense na me ga mu no mu yetidi na la kele na ma aba na ministère ne ya mula me ga daga daga nyama ne ku voilà kama la gouverneur na nyama ne ma kofi be gouverneur wa so ma privé na nyira wo privé gidi e pa wala nchana ma e contrat ma e yama no Tongo buma na yire bi wakati ndio kama gouverneur chargé na wali ma anaraba wakati ndio dangi oui wakati ndio dangi ina mato onakolo mbemba bangulala ya fama alama masana tan gouverneur in wali kendi la ba ma yugo fegal kora kitomba fenteme e fa gouvernement na nous charger na fi ma o ma ko PME na e bara ko ma neni na o ma tande kirinkiri ma o ma katende kirinkiri mo ekui kono na retan fariki balelu kempeleli kuma mbalo ya ina nanan tui mun fara ko ba kole tamman ne man fa e fa so gouvernement ko e ministère de l'hydraulique nous sende ministère de l'énergie nous hydraulique taou a ministère de l'hydraulique à nous assainissement na triposa
fe na ne kinere mu daga wongwani na re fala ndama kote tungu donyi mana ma bondri tungu donyi na moto tungu donyi ndira ntansa wonni donyi ake mungili pene tama mi se fe ma gouvernement kui alfa tampa lu logo ye nan twara e mi dote munana ma sai na imba alo na fala na ki yi o mona ma changement yo tode yi gouvernement ira parce que na exemple na fi mena kira à partir de budget o ma dalui ina na mato na ma chengene gouvernement ministre ka sabe mula ma gabo ngwai parce que c'est tare bogina na ngwaira on ko bi na stoma amugbo donc ina ministre birin créé a joyi fi ga ne birin sare fine e ga na birin ko bi tongo mo budget nan kui c'est-à-dire e ga san sari e ga karbira na ministre yira 600 litres 500 litres chaque mois ina tongo mane cadeau wonta ma contribuer o ma ko bari fi ko bari fi na kenta ma ko bari fi na manaki na tongo mo ma dalu nan kui donc auto ne yira na birin tongo mo dalu nan kui c'est que gouvernement ina na birin matu na ma chengene o ma ministère mula ma ga mi tongo saka non chenni mais comme alpha nara na kene anana na bafi donc kene na ki afriande na hana kasori woro kasori premature amge malangane na personnel premature na kai akulu mana mai yamane barkana akulu kasori be na apini premier ministre a fala ne a peuple nan fala nanya primba a corruption c'est-à-dire a munya giri mais a setaria ande ba mane na panna kwa foro kasori man na kai oro ha premature oro ata mege birimala a setaria bar go lagine wallahi kasori yene wayna fala donc nya primbo ma itamu imuno setaria grade donc a set a malgré a ma production na birna ba ma croissance na bara kuma ta mais malgré tout ça là a setaria bar go lagine donc aw nga febri na ba nya na fama sono o mangano atan setaria grade ala na kan fala nya na kan free na kan danga na wayna kan fala nya free amma na ma de pete goro mege tagi meni yagi na amma yagi c'est-à-dire na ba résultat muna quoi c'est-à-dire muno résultat c'est-à-dire ya grade e muno sommer ya grade e muno ga grade ya ba nya abara ba fala nya free amma grade amma barak tormer amma na ga a mengeya ala na fi alfa kondema awu ngaluna ala kambira ana ala matangi walla ana me ana fala ko mengeya ala na fi alfa kondema ana na matandi awu ala na gere fesono ibarato donc ana monsieur Dansoko oui ena je supporte na umbe era vraiment sur vraiment colonie kono na oma ama ya kolone ama ya kolo kibare kitu betiso bare tout la finima musera tout kerse na yati i gouvernement na ma ya kolo kasuruma ya kolo papa kole na ma ya kolo oye gila boge ma ya kolo marisa kamare ma ya kolo maliki sankwe hake yalika e ma ya nan kolo da ran kolo esga eno ma dalo tumbwara ene gila dume ma kana farma kan moy gade to moy ne kana farma ima to ne na fa farma be itananga kana rigo dina wonta miskine bolo magre be donc ima se ga giga na masenga na ga gali ka ma gori way na naki donc kana ka sori wala akolo mona manya mane ye mona ma wongani de papa koli sadi wona kutukutu nangba mutar jallo ha ina pa mutar ya situation ba e bara tindi e bara confirmer aga place anaga na ata mo amel ko ba parce que akwabri muna na budget asi muna na donc awa ma chena ma sono afanga ma kwabe so de na do ma na beno vie pasal pa ba taga atakel mana menga lo na afamba against to parce aga parti na ira na kan duanu go garmo empo donc horobra eno alpha asgaga premature ina alpha konena ke borutu ina se borutu na donc mamu kolo fe na ndangire tagi ala gbele ma a place batifi mama ba mu batifi mama mais asgaga ne ina alpha e borutu alpha kondara tuntu ngusenda na ma kazurna manu
ministre Momelamine Fofana ministre for justice ma akolo manana ma ye muna wonta ngambe ji gouvernement muna nyamane kamara ama to fena ndang fe lagne ina to ma lagne kirine ajoy itul matina tu fena ndang fe lagne ta to ma lagne nan tu na ba ma menge malu menge yara ou bien fende mina kui ngafle be fefri nyamane yo yamane afrique la bentu mali sari nati nyamane yo yana anun tamisari nga exemple o bada to fena ndangi Soudan le président Omar Bashir minse aba mengera tamisari nanti Soudan nyama na kila grima na ni anakasiga mais amato la Guinée fena ndangi fetu mali bekiring 310,000 francs guinéens Conakry tout sende tami barsiga tami nan matima 1500 na barsiga 4000 3000 4000 francs guinéens donc la Guinée ka dogui e yati yi gouvernement na ene yamane toro wo man dogo o nyatira namara ba man yamane tami sari na te yamane mal bek sari na te yamane na mengemu do ma gari kui nu ala tagi mais atani yi garandi ko ga fe gomba garandi ko ga ancien na grève et protocole na ancien ya na mura kamaleri ga prime d'incitation ana ya muni bare ya kate ana ya iba mise mana kuimba mais na ambi na mise falagi mal gouvernance nyamane mu yera pa fa na résultat na kikwa ina résultat na to mana ki de prier sare no masara humasa mege grève parce que et salaire na soma amera lima pouvoir d'achat ina ma pouvoir d'achat na mune yira kwa tara pouvoir d'achat mune yira fon ina fonctionner guinéen matu mege na ne to ma 1,500,000 francs guinéens ajoy kamale be ki fini 310,000 francs na de ona ko l'Afrique de mbakani mege nyamago itana malbek frin sara 310,000 francs na donc malbek frin bara achoira 620,000 francs guinéens mege na 1,300,000 fango mba mais ne brin bang de samu salon Conakry to 2 millions nara 1,500,000 nanara donc mina sarfi 1,500,000 na amunoma demba na kama bekina saraba bang sari na fi donc problème na men na grève na yo ina grève na falfe ba na brin na misira gouvernance fain na mona donc c'est ça qui mané mais les services pouvoir d'achat c'est-à-dire ça les services à Lima parce que na market gorgo c'est ça les gorgo oui farine ça les barati tami ça les barati mal ça les barati donc ça les brin barati bang ça les brin barati ça les 1 million shoira ou 2 millions à Lima joy parce que ina ambiri soma abiri na soma dépasse na donc situation na men donc na doni bara uma yati donc tant que le gouvernement tanda wonguma wonta mo khadi soma nana na ndere e fini fonctionnaire raba im fini fonctionnaire raba won intor kire na gara bir nan de ku Lima Conakry awaide na bara suguli bana lutima o matana frawadi Mohamed Ba assalamu alayka Texas belagama Mohamed Ba ina lutima assalamu alayka Alaykum assalam. Mba barato o ma gouvernement koroboy lo bi gorofisa to be la Guinée fena ba muna ba lu furu bota dari o ga su munyi tande gbe radio Basse Côte International a sabatiri États-Unis belangana ma la nsara ba koro o ngoyi be o na o ma bondiri to mo na o mini tande gbe ma o na o amasi billahi alabe imi se touri la Guinée gouvernement nene na ndoro ki tamu fure nam tara fi mu batte muna ina ga falara ke yana ga todo yele yele muna gara to muna gara para biren ga bu mai mambiri pe na ran dengi fe gileri amuma yele parce que miskine nan toro fe euta miskine toro fe mentan fe na ran na magileri woto ubare mali fe fala wo mali fe fala wo tami fe fala me pen fe fa fe sungori fa fe sungori nan fa fe iki euta
benu gi gouvernement nga taxe magoro ala ko commercer no ma fa des produits kayana gay asarali sende sungori mal ko fira sende sonea mrega tira ba ala rira c'est tare mu ma tedia ko ina bala sungori na tina bura e mu sera bare ala ko taxe magoro me pebe essence magoro me pebe maintenant sungori na li pe na siga sende gorode en papa la commercer e ne mu ga mala yara e barame ko gouvernement lan lamma e ga prévision na ba iyo sungori fama kirene sende nyekui e barame mais pourquoi e muno ma prévision na ba de à 6 mois ou bien à 5 mois benun sungori ali parce que ina shipment na ba 45 jours na wongo makafrina ya ilinera alva kondara salve ya tia amu firari selma nan tu amu firari c'est ne repa sarafe gileri ni nan samatima sungori tem yera miskine mali yera miskine mali ntanana na masusira to adongo akolon imuno ma sense sende kansi sende décider isa mali sen era mali gaba emuno manara ina fe na rangu mato abara khifo yesitru na de gaba abara fala birimbe gouverner autrement yati surtout les RPG c'est bara la nara mais anansi rabar il a reconduit les mêmes personnes et n'a ma abara sa 200 milliards mounye tonye genara parce que kiti mun sa sinde mais khali ne abara sa ti na woma e bara pe kusu pasa on ne peut rien na neno na tanga fe la ne asa kiti da bangedera ina ga tona kiti da bangedera meki fefe mu to mu tanna e tu ma ke ha ga fe ge makiti de nan quel moment poste de suira ina yo nara ube yo mara na ganna ba nara mundu na jenaba na 200 milliards muyati fetir na ngoma anu fo de bangura sa momo silara minigeli différence mundu na fefrin yetal différence yo muna amuna parce que kiti musari benun kiti ra sa tonye genara ala maneno ala rekondi maneno na justice à disposition sinde ina ge ira poste na so maira ou bien je vais créer un autre poste pour toi. Voilà. Mais akolo mengesani ila mane ira espoir créer pays. Mengesani na ran espoir para ma pays kui. Amuno ma waldi. Mais c'est ba. Iwa ma fala mengesani la ne aha ma se bori dana we fonike ba. Fonike Guinée ba, fonike Gamé ba. Wala wo nyoti wo no mane fira. Iwa na ma sembe. Merci moi na ma sembe. Ibarame. Parce que mire nta mula gara parce que nta na opposition mais ne retan la gara anu la manenu a exemple finema a folo ara bangi kui nda de ka folo rebe ina re munyati do kwani ifa nta munyati so wa monsieur fala ve gouvernement la manen ne re embaucher gileri ne na munyati et sous justice ira et na re belara so et sous justice ra walira ba nana nye ma mere no ma esu se pays ra nere wa ma kobiri investi se pays et fa investissement to we bara bigbeli fu seria ma wonwai vraiment woni dogobore Malik sans frontières Mouta en tant que IFDG je lui soutiens na soutenir 100%. Pourquoi? Parce qu'il y en a des di na ira bangi na ira febiri na ira na biri ralantir ala febiri na baga minna ases aga fala la dise lunan sa so sende policier ira c'est parce que sende monsieur ba fa na geli kire Ousmane Gawa na geli mi begbe na geli ne fa IFDG nan sa ne so police gira mais anaden na Mouta ba ya ko avave na bade mu khibari na ma sori
et femme ne jugement na ba de ya e condamné et ne condamné de alpha condamnement e birin gracier mané afin de me refaire ali woya mo ko libérateur là ko ki libérateur femme ne birin gracier de nana wonna falari gi fetan wontan na radio na adongo na la Guinée population mo ifanga juger mais monsieur Léo nous t'en fait na magao du gouvernement na wonta ko long en tant que africain surtout guinéen ira karmogwe i barke nan pem mais kasurita abara aga karmogwe sa gezi monsieur ba nan na monsieur ba bar kasuri karan yati Allahu akbar ita karmogwe tungo a dogo a balange Sherif ba gouvernement nara Sherif ba aga gouvernement nara Sherif ba na den na to sende bangé nous famille na ira la Guinée na no ma minute sende makula pa na mati français belle et non ma fixe à des contrôles judiciaires à l'Ubangé amusika ma dede il a des maisons là-bas à Guy et non ma bangé tongode e ba proposition gbegbe ra ba be ina ga mini ana ga na den na ka mu minimum wallahi ala fuma mengena ngala amu minimum parce que nous mri na re na amuno makelde ne goma ne yano exende ipang tembe sudo ma tanam panga luera asetma donc pano Sherif bana na ba na kinana ma leader ya menga na leader ya na ba na ki oui bon wa na mi mo ya furia na be na ga ku katata mini akaluna khangera mini me rebiri na mini biri juge me rebiri juge vraiment attention vraiment nyedoy monsieur Léo Bende Balanebe il y a 2 mois ou 3 mois anaka fe na kan Alpha Condé Kirima pouvoir be cour de dinara yati amanye doy amanye doy ana biki loronde amuno ma de pouvoir yati ligne là je suis à l'écoute. Ah ouais. Laura Fego, Mukaja Laura Fe, monsieur Ba. Atote Bili Garengi. Kasori Vandaraba de 2 ans. C'est un plaisanté. Amour RPG, il n'est pas RPG. C'est un simple. C'est quelqu'un qui est ministre. Murinde nana e baba bara para RPG Liban. Inga bara para RPG Liban. Ni mousse soto. Il t'en fait dans l'espace de 2 semaines, il bara poste ministériel soto. Et moi, il fait reconduit. Il t'en a dit namulang. Akola nana ba IFPG. Akola IFPG be. Era meria so ira ratoma. IFPG a berso. Atan wana meni na ngoma ina ga ba adi ana ga e man na force ministérielle sendama aman kedman RPG mrinara sek amudede e wa ma fala fene Mohamed Ba ala niki ila mairie wasaso khami wasaso wongora nambo ma aso ira parce que amudangi ba Ousmane Takolo il n'est pas RPGiste. Fait ça est au garage. C'est fini. Il faut te contenter. Et n'a rien soira, il contente. Clé 12 dans leur aïda, nous clé 17. Mais afin n'a rien fait. Et Bamane Mengea, enfant de Rebiri Naso Mengea, et Nebiri Bana, et Nebiri. Parce que du bébé n'a fort amené et Ragna ou Colombe. Ou bien, à même année, dans quelques jours, Nebirimbara Union Naba est démissionné en un seul jour de son parti politique. Il grève go, Randi Korera, un seigneur va gréver, et Mera dans le sourire, et la mafé n'a maya mouy barré. Et mon chemin, tout n'a grève la barre, ou Malagine Batama, qu'il va y aider à te le rendre dans Mouira, ou Marandi Kore, universitaire. Azoy, Gere Nara, Gere Nara, Barapola, Abara de Kuya,
mais et n'a reporté fait à chaque fois et guéri reporté et voulait faire la mairie né d'or et mameti mais un gouvernement doit pouvoir régler un problème sinon il va l'aïdi dongo il va l'aïdi signé l'aïdi tango rimu no marabade ne mangali wodoro e biringi lagineka wallahi signé ne mais gibaraba oulé ça c'est des maladies rumba gileri dépense na etama womanga emna ou 2 ans fi mouma ne dokoma ne mame même dokoma ibandi araba allo c'est des caisses nationales ibena étant donné ina tofi wota na kobiri munye fe wona bangle ti fe nyongo me dokoma rabara mais adama di toi adama di respecter ne et nous on a nécessité Mrimu la Guinée rapang adengi la Guinée enseignante parce que Mrimu poro à enseignant le président de la République là Mohamed Ba Moumasera Barikere ira non de fikira ima se non di kagige non di korobore na masenga ki ina me fini président de la République là to ndira bande ni khara ndinde ni khara ira fini ministre là ndinde ni khara ira fini docteur Fanyira ndinde ne khara on a grandi on mu torori o muwani aneli itangema ne grandi imera projet la tire plaquement idenga ma 4 kui idengara ina ma projet folinde na tire na ki et autant prendre be ya mo ntan sigana pita loronde ndore marché men ntan no professeur de nanu dore na kama wari examen rapide pourquoi il y a trop de personnes qui ne gagnent pas. Pourquoi Magou Igori examen Anarambe admission Mogori Anarambe m'a dit un enseignant quand il est fait à 1,5 million, il en a multiplié 12 mois. Ça ne passe même pas 15 millions. Anarambe un élève peut venir à 20 millions sur Maïra. Imalu mara munyeti nata ngoroma de non dina naki era men yema le munoma ekeli era bangi pala alva konne tanga ma imposer de kanke magari mbirima mouvement yo keli kanke magari a gouvernement finance na wonyi gouvernement na ga population na no ma ga population ma leader ina mato la négacité ti di karandira bebe et ti docteur ibe et cité ti fonctionnaire ibe et cité ti sor ibe o fa wora dunia ma bili makani meni umburu boko remu no manara au moins rara ba respect kui gouvernement mataga fe muna na Mohamed Ba gouvernement mataga fe muna na mais tondi na winara Nyawe i planton to mane na ngam vilatité itando mene karandera ba c'est pourquoi birimbar siga politique parce que rimuna politique ini degema yati birimbar bindi politique et pourtant administration moulama fin de politique là c'est simplement les postes ministériels qui sont politiques adongo e karandera ba docteur be directeur namula mara pindi politicien na mais wonta woni ko imu politique raba imi dege ma ya do docteur wada ha ba reste men opposition na itana opposition ne ha mba traitement fi abamana de abamana et azindo we are in a wollir ya moment ba kurira Ismaël Condé, avant la mort Conco, en janvier le 25, Rimora Noussouli, la femme de grève de la faim Nabadi, a été rappelé en caméra, ma dégema. Quand il va à Dandande, à moi, Mouyora Tosara, avant Khiliti, régisseur dans le maison centrale Roma, il y a Konakri Batama, à nous, procureur dans ma femme ko bambela kama e musema se mamba
Kakolo, le gouvernement, primu forcing graba, et mi matoma. Didi, n'a na FNDC, n'a grève de la fin là-bas. Amu juste autant qu'amu grève de la fin là-bas. Fato grève net, et parti, il sende juste yara. Gifan abarato na walife, il le fera. Na pan na dangemi bete parabama. Ok. Na fan qui fa inato emuye kiti fe, c'est parce que emuama rafala alpare radiema parce que ina pala alpare radiema emane a emunu kiti fe. C'est pourquoi emuama ma kiti fe. C'est tout. Merci. Albarka, Mohamed ba Oralulu tima mufama mache sur de wira. Orasiga wonga kerenyi oma Imam Kamara New York merama. Imam Kamara assalamu alayka. Imam Kamara baramini go. Imam Kamara baramini wombama Imam Kamara tungude anagbilen sore anlara anaden connection muna. Yati. Ndena lutima wonga weso Mse Sissoko na lutima awuno mama sen so de Mse Sissoko ya Imam Kamara bara wongele ya manso amambele masoda ya yati Mse Sissoko ina mato wongwa mileri yife na ngbari gouvernement nene maguri na ngbari la Guinée bara falu yimre kirenyi na ntwara anu Alpha Konna wasengana uya yekui anaka he ntam fonike mingini ni rafina nan ngameri ni rafina kontafili nan on tubara fatu fonike mu uyari i gouvernement yekui fonike mu lalante asa fonike ma ina espérance meira imu lalante yo sarema imu confiance yo sarema ina ngato ngatibe ngamato parce que faut les Kolo azoy Alpha Konde taremu kama terima Kolo azoy Alpha Konde RPG ke masoto denere si nyoro ya nanan na so la Guinée quoi Kolo inara sa ara stratégie na na inuna sa politique nyama militaire kunyi que RPG maninka fe nara ane masoto ne mais alu mbalo ara na stratégie fambara su l'amphé RPG qui a c'est-à-dire ibara non dit tout folo quoi ibara koluma dawinara ina ethnique kirena utiliser fait politiquement ibara parce que mbara RPG ka bebe huirame surtout ne mo konkofi Mukta Diallo rafi mbara ira blogueur e bebe huirame khuro ari Mukta Diallo poste soyi anara mogoringi et fansiga mani rafa Alpha Konde mais et mon aram comprendre nanam falang bien mengena neyi nagamu akui respecte ma am haito amu fe fala araba ina to araba to agawone na kanyara Mukta Diallo mu gifera bagede ya zo ya kunyi ma a promirne wa vérifier ntana fala obe a promirne a laidi nan tongo rabe a migimu laidi ra kamali mirinde nana azoy ine promis mira laidi ya kamala alinya funara amgele mafi fora parce que promirne il a dit nantongo surtout président de la République donc ndana confirmer mon fema ima toi premier ministre ba khiliti anu ministre de la justice era ce petit madi era Muktar madi aha boyema goro elima ekola sana envola makasoribe afala mene kasoribe me wa fala menge ba ba mi promis fait atanan tam promis ntanga mama warane donc na birim pour la fin la Guinée qui ra ko gouvernement moli na ne ira quoi khifa etanan la mairie à disposition tout RPG di me muyalangi RPG di me muyalangi RPG militaire muyalangi RPG mais pourquoi ne muno ma cesser abadi en termes de révolte ou bien revendication naba ira ba mene tambe maninke fenara ou bien soso fenara ou foule fenara parce que menge na ne kuma nanan sare mais où ira discours mais discours mo le ra sa fe kuma on attend de benama o politicien ra discours ira mais on fa kane président de la République lui-même he voter selube e ba voter foule be e ba voter opposition be
menge na moli falama donc aga force nanaki kono azo bangora ji toretan ji toretan fule kiringa mu toreto ma de ou bien so so kire ou bien itambe ga stratégie ba ji toretan wo mbi na yi toretan ini ya fakole yi gema yili yati ina gema fata gede yati ha PGK toro de pare huira me azo ya PGK kono to de yenye saga wuri nan buraga ma yati PG di me kono to de he fara ba fe umma message mun nura de he fara ba fe ne alpha connect bara se gunjaji fe manin ka fe nara unna mane RPG fe kebe manin ka fe mu ya sononde ifanga mato kifanyi ilamma sono he lamma sono e rabbira mengena fore fanga na mato parce que la Guinée toro kon RPG nyama toro de hotu Guinée mi toro de ba e toro de azoy na fala wonta na gam fala mabbe ala wonta na gam fala mabbe wona o maponde nyama fanga mato ba alpha konde na gam fala ma anu anaga na bama akere nara parce que wonta adio na wonta na de wonta kibaru na sama kono nyama na no ma juge de est-ce que di menge na kan falaki akui abira akui fora nyama na no ma na juge he na wo mu na ma fe etanan na juge mago wonta mara donc azo on a ko ma c'est so monsieur Sissoko ira fa ngagbe sa ko safari dans 10 minutes ya won fa mana balande on a ko internet ma mi ge fon la me ga won wira me monsieur Dansoko ma c'est ina ay furarira yati allo monsieur Bangura na am folawe mpanna na hum masama effectivement alpha Condé me ge promesse tongo mene me ge be ama respecter ma même pas Abakar Diallo Rafira opposition o ne nga l'élection législative promesse be tongone mais mouvement c'est ima respecté et là c'est ma social na mata élection na date na ça ima organiser matin et non parce que dernier fininya sakambe ne kana élection organiser na ba kana wonya godi na élection communale on a met le conseil ne anto mo ne surantu na mere do fe chande kui parce que avantage yo mo na FPGB et na fait saboter mané et voilà tout on va na ma on a den ki effectivement a mutar premier ne allo Bangura na falagi amuna na respecter na ndi table garangi siga fo ana sa to secteur donc mais ina mato na bi se falagi na fulo na gouvernement ko bina so woyira wota mu développement to ma parce que gouvernement na so na woyira e bon mo me na de compenser faire quoi c'est-à-dire monsieur Bangura la mana raidi de rasiki sanu sali kutukutu salia bombo nanangba alba ouais voilà kutukutu salia bombo nanangba ko ngoy c'est-à-dire donc alpha baramo birim barana kula baramo nya yiri le wa beso na amengi akui ala na nakulu donc na kan do dan ke na kata mena so na aga mu yati meni ha luga makenere donc muta na nan towi ndambulo gere ko megne RPG abulo gere na soirée radio ma Facebook ma na ga confirmer ne ko bra meni ne so mutali 6 milliards de francs guinéens à sa campagne là-bas Fouta ça va campagne bon moment Fouta 6 milliards de francs guinéens mais il na mate autant Murugundi 6 milliards corruption na naki iyo donc il ministre corrompu et quoi ça sa campagne bon bébé a wani alko ha mabara no centre de santé yeriti de daga 10 millions na pour la télé bidara me altari bidara me 6 milliards de francs guinéens na so mutarira mutar bana kobrira gata tinda bira donc aga mutar tongo ena place bata soira est-ce que manesa mutar agressé aso ay mutumanama RPG me na woneki e yo vera mutar ma ndana ma yo fene muktar mana kui yo maya nada effectivement amena ko soira wogani mana blakana ma lagina katiri ama dege ma fanyira lagina katiri to nde
ndeno ma degede sama sakanto la Guinée ha moins comme on est to on a blaga na mato ajoy malbe sere bara ko c'est bien sere bara ko la Guinée oui itam ni dege ma di malbe ina fala malbe ki na 300 Caroline 310 000 francs guinéens mais na 1 million 500 tongoma demba na naira naga mal nana malbe ki firin sere bana kobri ku yelu ma yira c'est mon yira hein c'est mon ma yira yana kolo mo ale na bansan fala no mali na tole sare muna na kuisinde mo ale na bansan fala na ki 1 kilo de viande aujourd'hui 60 000 francs guinéens kilo souvé kilo kiri 60 000 francs guinéens tuma ramé ta do masali sali na malo donc menara do masali na ma donc moi mona na rangira pouvoir data na mona c'est-à-dire fonctionner na to e wali mananti mais na kobri tongo kene ya kobri nyombe blaga na kine on na men kobri nyombe na blaga parce pouvoir data mona ira abri dépense monsieur Sissoko oui on tanna wongbe nan safe ko safari hawule mulanga la Guinée kebe wallahi tanan nakolo antu to na ngili voilà ator chinois mo fama afalage ngape kene fele chinois américain mo fama afalage na masara chinois mo fama afalage na masara ko tanan la Guinée masara ma kawantin na ba mala mbad na fele mo yefele na ba mala Guinée nan kiri mal baki sari ga gorgo tami sare goro nyama population wa do yata etami sare materne ya ministre etami sare materne Alpha Condé nan yati wayenge akil n'est pas d'accord il rap tami sare mamagoro iya mamagoro hudi amagoro hudi le pourrait là amagoro non bala ribe mire mu bila ga ku aga ministre yati ma ku considérer son nom amenga kwa bina luwira gouvernement kwa bina luwira wo tore tu ema bafa la te abiri ma bafe ça ku ngi fe sono ndando ma mayo ma ku ga mu dangi fe sono ina to mire bara bili magarim folo mengebe mais Sissoko etangbe yo maya nan toara Sissoko wongala magandi alaga gumbenga bata fiuma nana non la wonna fena ga yaki itan solution yo muna sono yekta muna ma chekkera sono won tambe yi jawana nana to na compare bank mandala ga rapport mato bank mandala ga dernier rapport yana ba ina tongo la Guinée aboki c'est-à-dire itrema tingayo yo même demain on ma fadi di bama boki na walima depuis 2010 Alpha Fag on 15 millions de tonnes na Nzanema afari bu ma 2010 on a donné ça de production balance ga 84 millions de tonnes par an maintenant enara on a les chefs bidding anamuna bidija ya ma à 5% seulement 5% enara gouvernement ba e ga effort là-bas ala ko production na bama nyamane ga nyamana de ga bénéfice ta ku o chade o mo bénéfice juste au fait ku banque mondiale la conclusion na bag rapport conclusion avec le gouvernement seulement nan soma budget ko e na gambala na point inara tant que Alpha Condé na la ngara la Guinée kemu c'est sotoma e boxi tra reset ku detse e magani manati bombol ke kani sigama kase kani maboke bombol ka e bri sino e brin tongo mane sa e kani e brin ngani o makata do mabombol ka e brin ska fene o ma c'est contrôle fait donc naga be deuxième pays producteur de boxi on tana deuxième nyamane brin ato on tana afia ni la 80 millions de tonnes à joy chaque année et naga on tambe à 5% nan tun sigama budget 5 iko do ngasi 5% seulement. Na fala na be Alpha Condé ba finde mengera anaga ma konko muntamba wali administration ku la Guinée kami kanke di ma mi sisi ma di mara de mi ma konko mama de anaga ma konko anaga wonga ma wona na balance na contrat wona ba ma moi chufu anaga na ma konko anaga etema to ne he Alpha muje kolon la tana fi shaibe ne muje kolon de imi etema konko majema imi kanke madim majema je tan réagi mané mais l'ancien compte ministre ne radié de la fonction publique ha fara ameto sono e febiri naba e karamo iraba e
est-ce que dunia ire biri karamu ko chose monsieur Bangoura si so meme après na yoma akule e kasoro ba kena e kasoro ba pena ma la sana compte kasoro ba pena ma asana na ministre des finances l'économie là c'est-à-dire la ministre be na premier ministre là Fofana na ministre des mines Fofana na ministre des mines c'est kasoro na ministre de l'économie et des finances premier ministre la ministre B. L'ancien compte intérieur n'a-pas, c'est-à-dire conseil ministériel à Tosga et la ministre B. Wayna en voilà. Même Dadis Rassou a répété. Et pauvre moun na qu'est-ce la Guinée a budget, c'est ce moun na ou dans le coup. L'ancien compte intérieur n'a pas, l'ancien compte intérieur, on a pas ma waku. Wokata au moins, pauvre Rassou. Parce que l'ancien compte contemplé la population a contemplé là. Ana wakata kwabili kaso umugana walke tantarfidi wakata natanga no sode bidije kui lanza na konta belagan so adebuma onyi sinkwa ana wa amachebe kwa konche minime ana wakata au moins kwabili tanga so mugana walke tantarfidi ko isoko ndagam obe meme na konche na ba etore no to bara lanza na konte na kasuri ba akasuri ba nana makwa muye belagama alors na hantina eno lancha la compte mo bolut voilà on va passer alpha konne mu no ma décision tongude munsema ha ministre ba muyeta riba beno areba reconduit ministre conseiller à la pré agaru munsera nanem na bala mu no ma comparer de lancha na compte ma menine lancha na compte au moins bara gade ba de ko na bara fira be ba da ni ba wo mo boruto ma sonon Ewo Bangura ina muyati 200 milliards na muya Alpha Condé limana na di pangbira ata kaya tamune gro ele mafe nara president na la ya fama ai pale ne di ana una bogu shu koyi ana una bogu shu lagna ke tang to ana una bogu shu awantriye una na yichi una na kui musa to imanga pa avantriye odeta delige e utan kasura gine amini lancha na konti amini alagne ben basa akula na afena hanaba akulu e couvre conteneur nan détourné e sabana le to no Alpha Condé na va kay mo ko sakay mambara fa e birim bandi bala o kerene yama birim bandi kay mo ko sakay mambara fa e birim bandi bala o kerene awatang bala una wongumba kito atana wongumba kito atana wo makonomi ya so mo menye koma camarade Ahmed Sékou ala ya fama ni na ngumba gaga lanza konte na ngumba gaga anara wo tolbite na fama imagine etanana nyaka bali maiki ina nyaka azo Bangura ira maskane mara dinya Ahmed Sékou ala ya fama amina wo tulmatin na kifan Ahmed Sékou ala ya fama amina muntandi medira nere na la Guinée dirige fait kito jeune na nera etana nuna jeune era wonta nuna école primaire na sauto na reality bini sigamane catégorie ka école primaire sigamane jeune sigamane nye wayama na nyama birimbe catégorie par catégorie mais ntan sauto kra discours keren haito nana nangoni a falane la Guinée a ressources naturelles amara boloma fote yoyi di dunyama ira la Guinée a ressources naturelles turunsan abara nara gata la Guinée jeune be ne nam fama findi de porte flambeau rato ira y ressources gérées alko la Guinée a bénéfice soto yati na jeune na jera to di kasur Fofana yi kaba Dr Ousmane Kadi ne la Guinée dirigé qui pendant 60 ans ne na jeune na leri kono une sa sert tourera kilia inara mokorin je na bafi c'est-à-dire atanna manyo aga sera gatawo be o kana gérer génération future be ne fana na turun samfe kanere kito sert tourera kili ina na kiti soje ya je bidin fakama
parce que a ɲɔgɔn na musema diɲɛ n'an fa ma findi de forte flambeau ra nu la Guinée ra dɛgɛ fe la Guinée ra yiriwa fe mais wa ma to ina la Guinée ressus pie fe kanare ini dera so Alpha Condé ini dera so ina la Guinée min ra fe fala onu Alpha Condé do ya cos a directeur ne re ba mané sur place ndana fla wo be ini dera so la Guinée min fe yama mais ça c'est quoi ça fait na la ma la Guinée nyama do ya tignara e ya tignara bombori e bore sende fe si nyoro ya nama era nemu na parti ma senegal era minimatore e ni de dinara e bamane i place azo alaga la Guinée Mali kono alo na fala kana di jugement dans la Guinée ratifa gife ma c'est donc ouais monsieur alors ya to sinifring mubarna fima ay fura gira egli mundun tima la Guinée ka kunkuna yelela na rena America be onu na rena wonna mefe dune tongo nan biri mara wo biri ngai bu woni wal kifani akulu on tangli nan tima la Guinée kera na no manama nalan fulaki naga sinwe mo fama afa la Guinée masara hawa ma la Guinée ka masara americain mo fama afa la Guinée masara wombe hawa ma la Guinée masara hawa ma la Guinée ka masara wontan la Guinée ke nan la Guinée masara ma mais surtout la Guinée de ne na la Guinée kui parce que wontan na fare mané won way na fango ma na no mo fa de radio la wonno way de fare de won way kama yari makene mais wontan mo na mais ne na sur place ne nan kelma e wa ma tore gadan e ga cita e ga tore gadan e tanan kelma i gouvernement kelma mais re mo keli wallahi gouvernement wonna ba mané sagura nana na non diragu parce que nyefu ba dangi ye muno fera na ba umbe ani ye beta man safari ye muno manana donc ma chere no manana alberta wala yume beta ma se umbe Mohamed Ba ira ma sengi rundusi ay furagira e mu segeli mundun tima la Guinée ka kunkuna yelela tintini na rena la Guinée anwa farma Mohamed Ba ay furagira wakati leo bangura era masengi runduti umusema sema azo bangura on wal kifa sitoko Mohamed Ba mbare wo birin wal sa tulmati fanye birin re birin muna yatama sorto ira tulmati sumuira tande bema ndamma ma dongo fini mana na zo bangura alo na fala kana la ka onyilu ma la Guinée jeune na manu la Guinée nyama ira juger ira menge juger ira walki juger ira gouvernement juger et na ba quel fait 10 ans hanto étant satisfait umbara na masse ira bilen la Guinée nyama ira na jugement na ba parce que ini miri furi marama ini miri fali marama fanga furi mara onta mo wali na musira onka khibari siye fe na ran mu fanu fe na ran dangi fe wongana siye kono fe na ran tan dangi fe ki Alpha Condé na ran tan na ba di gouvernement ana amire promis a fala gouvernement autrement na man na ran na bari azo bangura wontan wayen yo mu wombe la Guinée jamana na jugement e fanga mato ha fin be ha mu febe donc atanan na ki mumba won walsa masay na ira albarka tantuna wonga kirenye be won tanturan mana monsieur Nyasa Kamara ma ambassade de Guinée à Washington na wonna mefe tantuna be Abib Marwan ona kolo marié nene ana kumitala fena ki ana kumitala fe ana nyokunyi umba tantura na fama na wonna mefe manga fode sise Niger de tantuna ne brimba kifa ira madana ite president na findara basi Guinée ogayo belama ne fana wonna mefe na oga sumuira fama kifa ira monsieur Gane na fana ogayo belama na ora mefe kifa ira oga sumuira fama kifa umba tantura na wonga kenya bina langima na re wonna mefe kwa anu ya bindiri se wori na wombe monsieur Dansoko Mohamed Ba Mwalimu Kamara anu na maniye na re biri wonna mefe Mohamed Bangura Niger de umbara kwa mama za kifa ira madalileo ina menge Guinée menge kama na nagambrena menge kama menge Guinée na umbar madaleo Bangura ke bu kifa ira tantuina be
nage na wonna mefe temba kan bi ala bal fashion ya nyama mine ala wongule wongo gari na kota de wongo kano nyama lida isegerira o gadi ga leo bangura nanara wa salam. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi.